अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जानशेर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बैरिस्टर फ़हद मलिक कत्ल केस के हवाले से। आज महफूज फ़ैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुनाया गया है। 6 साल के बाद इस केस का फ़ैसला आज अदालत ने सुनाया है, जिसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है राजा अरशद, इसके अलावा 2 और मुल्ज़मान थे जिसमें नुमान खोखर और राजा हाशिम शामिल हैं। अदालत की जानिब से तीनों मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 6 साल कबल बैरिस्टर फ़हद मलिक का F10 मरकज़ में जो है वो कत्ल किया गया था। उसके बाद जो इसमें मरकज़ी मुल्ज़िम है राजा अरशद, उसने एक दफ़ा भागने की भी कोशिश की थी, उसको तोरखम बॉर्डर से जो है वो पकड़ लिया गया था, सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ा था। उसके बाद जो है वो पुलिस के हवाले किया गया था। इस केस का 6 साल ट्रायल चलता रहा। इस केस में क्या जो है वो अदालत की जानिब से रिमार्क्स आते रहे, इस हवाले से हम बात करेंगे। शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि 6 साल इस केस में उन्होंने क्या उतार चढ़ाव देखे। देखिए, बैरिस्टर फ़हद मलिक कत्ल केस का फ़ैसला बिलाखिर आ गया, और जिस तरह आपने बता दिया कि 6 साल बाद उनको जो मुझे लग रहा है इंसाफ मिल गया। जो 3 मुल्ज़मान थे उनको उम्र कैद की सज़ा अदालत ने सुना दी। इस केस में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। पहले 6 साल पहले आपको भी याद है, मुझे भी याद है, हम इसी फील्ड में थे, रिपोर्टिंग में थे। हमें अचानक पता चला कि F10 में इस तरह का ये वाक़या हो गया। हम गए, कवर किया। उसके बाद इस्लामाबाद के मकामी अदालत में ये केस चलता रहा। उसके बाद साथ ही इसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दफ़ात लगे। उस फ़ैसले को उन्होंने चैलेंज किया कि चूँकि इसमें 788 नहीं लगता तो इनको हटाया जाए। उनके हक़ में फ़ैसला हुआ और उन्होंने दहशतगर्दी के जो दफ़ात थे वो निकाल लिए। उनके फैमिली ने, उनके वरसा ने, पेरेंट्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 788 के दफ़ात दोबारा बहाल किए। उसके बाद मुल्ज़िमान ने दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया और ज़मानत की दरख्वास्त दी। तो उनकी ज़मानत भी आपको याद है वो मंजूर हो गई थी, लेकिन फिर उनके वालिदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दी कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया है, जो कि सरासर ज़्यादती है, और आज उनको ज़मानत मिली। तो एक बार फिर उस अदालत का फ़ैसला मुअत्तल किया गया। तो दरअसल अगर बात करें तो पहले ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस चला, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद ये केस चला है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से ये केस दोबारा रिमांड बैक होके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आया और यहाँ पे बाकायदा प्रोसीडिंग हुई, गवाहान के बयानात कलम बंद किए, और बज़ाहिर यही लग रहा था, जो फैसला एक्सपेक्टेड था कि तीनों को उम्र कैद की सज़ा होगी। क्योंकि देखिए, एक सबके सामने आप किसी को कत्ल करते हैं, आप किसी को मारते हैं, आपको तो फिर सज़ा मिलनी मिलनी है। मुल्ज़िमान ने कोशिश की मुल्क से बाहर भाग जाएं, उनको बॉर्डर्स पे पकड़ा गया, गिरफ़्तार करके थाने में लाए, उसके बाद जेल भेज दिया गया। तो जो तीनों मुल्ज़िमान थे वो इस वक्त भी जेल में थे। तमाम कार्रवाई होती रही और बिलाखिर 6 साल बाद ये फ़ैसला सुनाया गया है। बैरिस्टर फ़हद कत्ल केस के जो तीनों मुल्ज़िमान हैं, तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये तो थी इनकी अदालती वो। अच्छा, लास्ट प्रोसीडिंग में जब ये फैसला महफूज किया गया था तो जो बैरिस्टर फ़हद मलिक की जो वालदा थी वो काफ़ी ज़्यादा आपदीदा थी, तो मेरे ख्याल में आज उनको अपने बेटे का इंसाफ मिल गया है। देखिए, बज़ाहिर हम यही कह सकते हैं कि उनको इंसाफ मिला, लेकिन जिनका बेटा चला जाए ना, उनके लिए आप ये दुनिया भी उनको दे दे तो उनका इनकी दुख का मदावा जो है वो नहीं हो सकता। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस कैफियत से आज वो गुज़र रही होगी वो बज़ाहिर तो खुश होगी, लेकिन उनका बेटा वापस तो नहीं आ सकता। इंसाफ में, कानून में मुल्ज़िमान को सज़ा हो गई, ये जेल चले जाएंगे, सज़ा पूरी करके वापस भी आएंगे, लेकिन जो उनकी वालदा से जो जिस कैफियत से वो गुज़र रही होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो सारी ज़िंदगी उनकी दिल से ये बात निकलेगी। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जिनके वालिदैन चले जाएँ, उनकी आधी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिनके बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे फिर और ज़्यादा वालिदैन, ज़ाहिर है वो आपका DNA है, तो उसके साथ ज़्यादा आपके एफिलिएशन होते हैं। फिर फ़हद मलिक साहब जो थे वो बैरिस्टर थे, ठीक है, और उनका जिस अंदाज से उनको कत्ल किया गया, उसके बाद पूरा ट्रायल जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पूरा ट्रायल चला और बिलाखिर 6 साल बाद तीनों मुल्ज़िमान को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब भी
اس فیصلے کو ظاہر ہے ملزمان نے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے، یہ پوری کارروائی چلنی ہے، اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ جانا ہے۔ تو جیسا آپ نے سوال کیا کہ ان کی والدہ کی دکھ کا تو کوئی مداوع نہیں، لیکن بظاہر وہ اس بات پہ خوش ہوگی کہ جو ملزمان ہے بالآخر ان کو سزا ہو ہی گئی، کیونکہ انہوں نے آخری ٹائم تک کوشش کی کہ ان کو سزا نہ ہو، وہ جیل سے چھٹ جائے، وہ چلے جائے، وہ ملک سے باہر بھاگ جائیں، لیکن چونکہ وہ کرائم کر چکے تھے، وہ قاتل تھے، تو بالآخر ان کو سزا ہو گئی اور عمر قید کی سزا ان کو ہو گئی۔ اچھا، اگر یہ اس کی اپیل کرتے ہیں تو اس میں جو 4 چشمدید گواہ تھے جنہوں نے ملزمان کی نشاندہی بھی کی تھی، کیا ان کو دوبارہ یہ ٹرائل کا کوئی ہوگا یا صرف یہ اب جو اب اپیل کے اوپر سماعت ہوگی؟ دیکھیے ظاہر ہے اب اپیل کے اوپر سماعت ہونی ہے، جو ٹرائل ہے وہ تو یہاں سے مکمل ہو کے چلا گیا، فیصلہ سنایا گیا، ملزمان کو عمر قید کی سزا بھی ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں صرف اپیل پر ابھی سماعت ہونی ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، چونکہ 13 سال سے میں کورٹ پروسیڈنگ کور کرتا ہوں، میں نے میجورٹی کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ یہاں سے ملزمان کو سزا ہو جاتی ہے، لیکن یا تو گواہان جو ہے وہ اپنے بیانات چینج کرتے ہیں، یا ان کو پیسے دے کے نہ ان کا بیان چینج کرتا ہے، یا وہ گواہی سے مکر جاتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے اس کیس میں ایسا کچھ ہو، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ان کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے۔ اب انہوں نے اپیل میں جانا ہے ہائی کورٹ میں، تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ادھر بھی یہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن میں نے اس طرح کے کیسز میں دیکھا ہے، مقامی عدالت میں سزا ہو جاتی ہے، پھر ہائی کورٹ میں جا کے جس طرح میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ان کے بیانات چینج کیے جاتے ہیں، یا وہ مکر جاتے ہیں، یا وہ اپنے بیان میں ترمیم کر جاتے ہیں، تو اس سے فیصلے پہ فرق پڑے گا۔ ظاہر ہے عدالتوں نے شواہد کو دیکھ کے، عدالتوں نے گواہان کو دیکھ کے، عدالتوں نے بیان کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر عدالت کو سب کچھ معلوم بھی ہو، لیکن جو موجودہ شواہد ہے، جو لوگ کورٹ کے اندر ہے، جو لوگ بیان ریکارڈ کرتے ہیں، جو لوگ گواہی کے لیے آتے ہیں، اسی بیس پہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ خالد، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ اس کیس کا 6 سال سے جو ہے وہ ایک ٹرائل چل رہا تھا، 6 سال سے یہ کیس جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد آج عدالت کی جانب سے اس کیس کا محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے، جس میں جو تینوں ملزمان ہیں ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے عدالت کی جانب سے، اور ان کو جو ہے وہ فیصلے کی کاپی بھی دی گئی۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو کورٹ روم میں بلایا، ان کو فیصلے کی کاپی دی، اور یہ فیصلہ جو ہے سنایا گیا ہے، تینوں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو وہ اپیل کرتے ہیں ملزمان، اس کے بعد کیا اس کیس کے فیصلے پہ کوئی فرق پڑتا ہے، یا ہائی کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو برقرار رکھے گی، یہ بات کی باتیں ہیں۔ تاہم ابھی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیرسٹر فہد ملک کیس کا آج ایک فیصلہ، تاریخی فیصلہ آ گیا ہے۔ ان کے جو وارثان ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کو انصاف مل گیا ہے۔